नमस्कार साप्ताहिक परिक्रमा को स्वागत करुच्ची मु विरंची देश में कोरोना संक्रमण वृद्धि पाउथुवा बेले केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय आश्वस्तिकल कलापरी खबर मध्य देइछि। द्वितीय लहर अपेक्षा तृतीय लहर प्रभाव कम रही हस्पिटाल में सज्जा एवं भी खाली रोची। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय कही ए सबूर प्रभाव हूँ केवल टीका। ए टीकार प्रभाव पाई आज आम अनेकांश सुरक्षित भाव अच्छा। एपटे राज्य में संक्रमण हार मध्य स्थिर रही। पूर्वर जो भाव में संक्रमण बढ़ुला आपातत से रोक लगी। किंतु सबुठ बड़ कथा हूँ टीकाकरण नहीं आम के सचेतन अच्छा। केंद्र सरकार पर्याप्त अर्थ खर्च कर समस्त को किभली भाव में टीकाकरण कर चेष्टा करूँ। तथापि आम भितर किसी भी अमानिया अच्छा एपर्यंत टीकाकरण नहीं जी सचेतन हवा कथा ता होना। जदिओ द्वितीय लहर अपेक्षा तृतीय लहर रे प्रभाव कम अच्छी किंतु संक्रमण अधिक अच्छी। किंतु ये संक्रमण केतल बढ़ ता भी कहीहब ना। तो यहाँ नहीं आज आमर प्रसंग अच्छी तृतीय लहर गंभीरता एवं टीकाकरण। आ ये प्रसंग आलोचना करने आम सहित अच्छा डाक्तर किरोत कुमार राउत छाती रोग विशेषज्ञ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी, डाक्तर निहार रंजन राय स्वास्थ्य विशेषज्ञ विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं डाक्तर संजुक्ता महापात्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ। मुझे समस्त स्वागत करुच्ची आज प्रसंग को जहाँ तृतीय लहर गंभीरता और टीकाकरण अच्छी। प्रथम आलोचना आरंभ करी डाक्तर संजुक्ता महापात्र पाखु अनेक थर आम यही प्रसंग आलोचना ये टीकाकरण को लेकिन तृतीय लहर को लेकिन जो दीर्घ दिन धरिक आम चर्चा करुँच। आज गोटे एमती समय आम पहुँची जे आम तृतीय लहर रे आपातत समस्ते घाटी होती। समस्त भितर बड़ चिंता कौन करिकी आम तृतीय लहर को अतिक्रम करवा। किंतु जड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ भाव में एकदम स्पष्ट भाव में आप आम दर्शक मान कहतु जे आम प्रकृति कौ स्थित अच्छे तृतीय लहर कौ स्थित अच्छे। तृतीय लहर आम जमती भाभी ये बहुत भयावह हम बहुत जीवनहानि हम। किंतु आमर जो टीकाकरण आउ समस्तंकर सचेतनता चिकित्सार सुगम लाभ ए सब फल तृतीय लहर रे एते किछि क्षति एपर्यंत देखा जायनि। जदिओ ओमिक्रॉन बा कोरोना सब बहुत लोक टिके जर ठंडा काश एमती होउची। बहुत लोक मते फोन करचंती कारण मु जने स्वास्थ्य विशेषज्ञ सब बेले मु फोन पाउची ठंडा धरिची काश होउची। जो साधारण आम चिकित्सा ठंडा काश पे करूथिलु सेही चिकित्सा रे ही रोगी प्रायतः भल हो जाउछंती। तेणु आउ गोटे बड़ कथा है जे टीकाकरण भी समस्त पाखे पहुँच पारिछि। सेटा सबुठु बड़ कथा है गर्भवती महिला भी नौचंती पिला मानकु भी 16 वर्ष रु 18 वर्ष 16 वर्ष ऊपर को पिला मानकु भी दिया है वयस्क लोक मानकु दिया है सबु श्रेणीर लोक गोटाए डोज हो दुईटा डोज हो बा बूस्टर डोज हो प्राय समस्ते टीकाकरण उपलब्धि करि पारिचंती। आ सेटा बहुत माने भल जिनस जहाँ फल कि जो तृतीय लहर आसीची प्राय 90 भाग टीकाकरण आकु प्रतिरोध करि पारिछि। डॉक्टर महापात्र जदि आम देखती जे जो कथा किछ दिन आगु चर्चा करुले जिते द्वितीय लहर कमी कमी आसला एवं स्वाभाविक जीवन यापन आरंभ होला आम समस्त भाई बोध आम कोरोना मुक्त हो गले। किंतु तृतीय लहर आसबार सूचना आसला ता भितर ओमिक्रॉन भली गोटे नुआ शब्द आम शुणिले एवं सेतबेले समस्त भितर गोटे भय संचार होता जे द्वितीय लहर ठारू तृतीय लहर और अधिक घातक हम कि देखा से भली किसी घातक है कारण कौन प्रकृत तार प्रकृत कारण हूँ टीकाकरण आउ लोक मानकर सचेतनता। आउ ये जो तृतीय लहर जो ओमिक्रॉन से भाइरस जो तार जीन चेंज करी गोटे पर गोटे होउची जोटा डेल्टा भाइरस आसतिला डेल्टा चेंज होइतिला सेटा अधिक भयंकर थिला। किंतु ए जो ओमिक्रॉन टा आसीची सेटा देखा जायछि जे एते भयंकर नुह आउ एटा साधारण ठंडा काश भली लोकन को होउची। आदि टेस्ट कराउछंती बहुत लोक पॉजिटिव बाहरुछंती किंतु से भली किछि क्षयक्षति होउनी बा हॉस्पिटल जिबा दरकार पडुनी घरोई चिकित्सा रे घरोई संगरोध रे से माने किंतु संक्रमण हार ऊपर रोक लागि पारुने। एबे जदि आमे देखिबा सारा देशर चित्र पाखापाखि 3.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख मत संक्रमण अछि जदिओ मोर्टालिटी रेट बहुत कम अछि। कारण आमे जदि देखिबा गत वर्ष ठीक 2021 मसिया एतिक बेलू आम पाखे पाखापाखि 31 लाख एक्टिव केस थिला जहाँ आज मात्र 19 लाख अच्छी। आ डेथ रेट जब आम हिसाब कर देखते आजिका दिन में मात्र 380 लोक मृत्यु होती कि गत वर्ष एतिक बेलू 3055 लोक मृत्यु होता। डेथ रेट कम अच्छी किंतु संक्रमण कहीं कमी पारुनी संक्रमण पर रोक लगुनि कौन असुविधा संक्रमण जहाँ आम आगुरी आलोचना करें
यही जो भाइरस रो चेंज होइছে अधिक संक्रमण करूची अच्छा सेटा आगुरु जो आर वैल्यू थिला गोटिए लोक को करिवो डेल्टा भाइरस रे जो मने पकांतु सेटा बहुत अधिक अछि अच्छा माने जणे 100 जन लोक 122 जन बा तदुर्ध लोक को संक्रमित करि परिबे तेणु जमती लोक एकाठी होउछंती हाँ जोटी भोजी भात खाउछंती बा सभा समिति चाहुछंती जेते रोग लागिले भी किछि ना किछि तो घटना होउची जा द्वारा कि अधिक लोक संक्रमित हो जाउछंती अच्छा किंतु भाइरस रो भयावहता कम अछि आउ टीकाकरण जेहेतु गोटे हो दुईटी हो बुस्टर हो प्राय अधिकांश लोक नहीं सारलेनी तेणु एते तार भयावहता नाही किंतु साधारण थंडा काश हिसाब रे एटा प्राय लोकन को हो जाउछि तो आपण कहबा चाहछंती जे संक्रमण अधिक हेले मध्ये भयावहता एते नाही भय करिवार आदु एते नहीं, चिंता नाही भय तो करवा कथा कारण जेकोसी रोग एपरिक साधारण इन्फ्लुएंजा रे भी लोकन को निमोनिया हो जाए हे जाय जो मानकर दुर्बल स्वास्थ्य अच्छी बा तांकर फुसफुस रे किछि असुविधा अच्छी बा हृदरोग अच्छी बा वयस्क लोक तांको साधारण इन्फ्लुएंजा रे भी तांकर असुस्थता हेई पारे आमे अच्छा। सेटा कहि परिबेनी हाँ तेणु भय तो निश्चय रहिबो आउ दूरे किरी लोकन को किंतु रहिबा जो भय दरकार प्रथम और द्वितीय लहर रे थिला से भयटा आपातत नाही किंतु सचेतना रही पड़ो मु आसी परवर्ती समय आपण पाखु हम सहित अच्छे डॉक्टर क्षीरोद राउत छाती रोग विशेषज्ञ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी डॉक्टर राउत जदि आम देखती जो कथा मु मैडम आपात्र कहते जे प्रथम लहर द्वितीय लहर अपेक्षा तृतीय लहर रे भयावहता कम अच्छी किंतु संक्रमण अधिक अच्छी ये संक्रमण पछरे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय जो स्पष्टीकरण जे ये संक्रमण जदिओ बढ़ुची तार भयावहता कम अच्छी ता पछरे सबुठ बड़ कारण होची टीकाकरण आपण आपको केमति नेउछ नहीं डेफिनेटली एटा देखाई जे ओमाइक्रॉन जेतेबेले आरंभ होला साउथ अफ्रिका रु आज जाए तार जो हिस्ट्री चली वर्ल्ड सारा तो एबे से चललानी जोठी बेसी क्षति करुची जो भाव भी हो एटा देखाउची से जगह टीकाकरण कम है अच्छा तेणु आर संभावना ये जो बाहरी भी ये जो स्ट्रेन टी ये भी सही कंट्री बाहर जार टीकाकरण बहुत कम थिला भारत तुलन में साउथ अफ्रिका बहुत कम थिला टीकाकरण तेणु आर जो टीका ये जो बाहर भी जो केते गुड़िए कारण सब साउथ अफ्रिका रे ही ठीक थिला अच्छा माने पाखरे पशु थिबे मनीष देहर जार टिके सेठी इम्यूनिटी कम थिबो जो मानकर टीकाकरण कम थिबो अच्छा जो पशु मनीष मनीष पशुर जोटी संभावना अच्छी किंबा ये दी प्रकार भाइरस जदि गोटे सेल भितर चली गले अच्छा से जो रिजल्टेंट स्ट्रेन टा बाहर से भी ओमाइक्रॉन नहीं थाई पारे राइट तेणु यहाँ बाहरी ये भाया आर जो पिकुलियरिटी होचे आमे देखा पड़ो कहीं इनफेक्ट करुच्ची कहीं तार मेन कारण होची आपणकर जो डेल्टा स्ट्रेन थिला डेल्टा स्ट्रेन आमर एटा कोटा क्षति करे एक्चुअली भाइरस रो स्पाइक प्रोटीन Right. भूताणु रो तार एम अच्छी एन अच्छी ई अच्छी ए जो स्पाइक प्रोटीन रे तार जेतेटा म्यूटेशन होइथला डेल्टा रे साधारणतः डेल्टा कि लामडा कि जहाँ भी हो कापा आर 8 रु 10 टा म्यूटेशन होइथला किंतु एथिरे 25 ऊपर म्यूटेशन होइछि खाली स्पाइक देहरे अच्छा होल भाइरस रे 50 रु 60 ऊपर म्यूटेशन होइछि एथिरे आपणकर अमाइनो एसिड म्यूटेशन बाहर नॉन अमाइनो एसिड म्यूटेशन होइछि जोटा कि कार्बोहाइड्रेट फैट तेणु या एंटीजेनिक ड्रिफ्ट नाही पूरा शिफ्ट हेकरी कन्सर्न हेकरी गोटे नूतन भाइरस होइछि अच्छा तेणु ये जो मनीष देह को आसूची आमर आगुरी जो प्रोटेक्शन अच्छी स्पाइक उपर अच्छी किंतु ये स्पाइक रे भी एते चढ़िक अन्य अन्य रूप नौची अच्छा तेणु आ फल कौन हो इम्यून एस्केप करके पशि आसुची जो इम्यून एस्केप कर पशि आसुची से पूरा बिना रोक ठोक माड़ी जाऊँगी ओके आ एते जोरे म्यूटेट होची साधारणतः ब्रोंकोस रे ये डेल्टा थारु 72 गुण रे अधिका म्यूटेट करूची अच्छा तेणु ये लंग टिश्यू को गला को हालिया हो जाऊँ ओके तार से दम रोनी डेल्टा जेते थर लंग टिश्यू रे म्यूटेट करे ये तार 10 भाग रु भागे म्यूटेट करूची तेणु पशुची एंट्री करूची एस्केप किंतु करूची ठिकाना जागा रे इफेक्ट ना पकेई सेठी हाइपोक्सिया है सेठी ऑक्सीजन सैचुरेशन कमे तार रिजल्टेंट साइटोकाइन स्टॉर्म हुए जोटा भास्कुलाइटिस करी प्रॉब्लम करे अच्छा तो जेहेतु लंग टिश्यू कम होची एवं से भलिया डेल्टा भलिया साइटोकाइन स्टॉर्म होउनी क्षति करि पारुनी किंतु आक्रमण करूची अच्छा किंतु डॉक्टर राउत जदि आम देखा द्वितीय लहर रे बहुत भयावहता देखा आपण बहुत लोक हॉस्पिटल एडमिशन होते बर्तमान तो बहुत कम बहुत संख्यक बेड खाली पड़ुची आईसीयू आवश्यकता पड़ूनी वेंटिलेटर कथा भी उठुने
लोक एमती 2-3 दिन घरे आइसोलेटेड होकर रही ट्रिटमेंट हेल्ले भल हो जाऊँगी एमती कि गत वर्षर जो ट्रिटमेंटर प्रोसीजर था जो गाइडलाइन था से परिवर्तन देखागला सब भितर भावना कि तृतीय लहर आमको गोटे प्रकार एतेटा भय आमको लगुनि एकदम गोटे सहज स्वाभाविक लगुच बहुत शीघ्र आम उत्तीर्ण हो जमापड़ी आपण को स्वाभाविक लगुच कहीं आर हॉस्पिटलाइजेशन डेथ एटा एते होउनी किंतु आमको तो सतर्क रहे पड़ो कारण आम जानू जे आमको डेल्टा कि ओमाइक्रॉन आपणकर नाक धरिबा तंटी टाणी हवा माइल्ड कफ जाए दुईटा हो पारे फटकिरी जोटा लंग टिश्यू को जीव लंग्सटा भारी लगिबो आपन सैचुरेशन कमिबो सेठी आपण भाबिबे एटा डेल्टा आड़ को जाउची तेणु ये जो रेट रे यार इन्फेक्शन होउची आमको दुईटा जाक मुंडरे भाबिकिरी सतर्क रहे पड़ो जदि भी किसी वर्स्ट आड़ को जाउची वी आर रेडी टू फेस किंतु जेहेतु गोटे कि दुईटा कि बूस्टर टीका लोक नहीं गले से क्षेत्र में भी एटा हमको हेल्प तो बॉडी रे प्रोटेक्टिव पावरटा बढ़ी जाइछि जोथि पाई के आमे हुए तो प्रथम लहर द्वितीय लहर भली तृतीय लहर रे सेटा को बुझी पड़ला किछ नथला माडी गल निश्चित ओके आम सहित अछंती डॉक्टर निहार रंजन राय स्वास्थ्य विशेषज्ञ विश्व स्वास्थ्य संगठन डॉक्टर राय जदि विश्व मानचित्र को देखिबा विश्व चित्र को देखिबा तान यूरोपियन कंट्री रे बहुत अत्यंत भयावह स्थिति अच्छी अमेरिकार स्थिति आपण नकईवा भल एवं आम देशर मध्य भी स्थिति टिके गंभीर अच्छी वर्तमान जनसंख्या दृष्टिकोण 3 लाख 3.5 लाख ऊपर अच्छी स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहवा कथा होची पीक रे पहुंची ना पीक रे पहुंचला क्या 10 ରୁ 15 लाख कि 20 लाख भी पारे आत ये मोर्टालिटी रेट हुए तो आमको बढ़ी पारे जो द्वितीय लहर रे आमे जो भयावहता देखिथिले ता तृतीय लहर रे देखिबा एबे भी बाकी अछि आपण को केमति ग्रहण करू आमे भारत रे वर्तमान 3 लाख ऊपर केस पहुँचलानी दिन को किंतु जो जो कंट्रीज गुड़ा यूरोप बा अमेरिका यूरोप रे केतरा कंट्री से माने पीक क्रॉस करि गलेनी तो सेमानकर वर्तमान एनालिसिस जोटा हम पाखरे अछि ता धरे केस तो बहुत अधिक अछि किंतु केस फैटालिटी रेट जोटा कि सेकेंड वेव रे 2% ରୁ 5% थिला यूरोपियन कंट्रीज गुड़ा करे वर्तमान सेटा 0.6 0.7 बा 0.8% अछि तेणु से भाया जदि भाइरस प्रभाव रहे इंडिया रे भारत रे ताहले से लेस देन 1% ही फैटालिटी रहिबो आ केस डिटेक्ट होवाटा खराब कथा नुह हुए तो आम अधिक केस डिटेक्ट करूँ गोटे कथा तो हूँ ओमिक्रॉन डेल्टा भाइरस ठारू 3 ରୁ 5 गुणा अधिक संक्रमण करुँच अधिक केस हम आउ भाइरस नियम अनुसार जी अधिक संक्रमण करिवो तार मारक क्षमता बा फैटालिटी कैपेसिटीटा कम रहिबो निश्चित एटा हूँ म्यूटेशन रो प्रभाव तेणु आमे सेइतपई भाइरस रो म्यूटेशन प्रभाव रु हो बा आमर केस डिटेक्शन एबिलिटी रे आमर अधिक पारगता आसबारू हो आम अधिक केस बर्तमान पाउछंती किंतु एटा निश्चित भाव में गोटे भल कथा आम देखा पाउछंती जे केस फैटालिटी रेट कम अच्छे आम सेमती हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी जब देखा हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी कम अच्छे आ हॉस्पिटल रे भर्ती हैला परे भी आम जोटा यूरोप रे देखुछु एवं भारत रे मध्य से प्रकार से सेम पैटर्न देखा मिलूची जे डेल्टा भाइरस इन्फेक्शन समय रे हॉस्पिटल रे जेते दिन पर्यंत लोक रखा पड़ूला बा जेते संख्यार लोक आईसीयू जाउथिले बा तांको वेंटिलेटर आवश्यकता पड़ूला आदर सेटा खूब कम अछि अच्छा एटा हम गोटे भल विश्व स्वास्थ्य संगठन कौन स्टेटस वर्तमान तार गाइडलाइन कौन अच्छी एक्जाक्टली वर्तमान जहाँ विश्वर चित्र अच्छी तृतीय लहर बा किसी देश में चतुर्थ लहर भी चलती ओमिक्रॉन भावता भारत भली विशेष करके बहु जनसंख्या विशिष्ट देशर वर्तमान जहाँ कोरोना स्थिति अच्छी आपको नहीं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन एडवाइजरी कौन अच्छी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम तांकर एडवाइजरी जोटा बाहर करूछंती ताधरे ए टेक्निकल अपडेट गुडा दउछंती जोटा कि डेल्टा ठारू एटा अधिक संक्रमण करूछे बा डेल्टा ठारू एटा कम सिवियर अच्छी अच्छा आउ एटा वैक्सीन नेला परे भी होउछ सेटा सब बड़ कथा अच्छा जोटा डॉक्टर राउत एना बुझेइले जे वैक्सीन नेला परे भी होउछ एटा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन तार सबू मेंबर कंट्री को ए विषय सतर्क कराउछि जे ओमिक्रॉन आम जमती बर्तमान गोटे इन्फेक्शन है आम आरटीपीसीआर द्वारा जापर जे एटा ओमिक्रॉन कि डेल्टा जेपर्यंत आम जेनोमिक सिक्वेन्सिंग न कर तेणु आम अधिक ओभर कॉन्फिडेंट न होइकि प्रत्येक लोक सतर्कता अवलंबन करने उचित जो आमर 3टा W अच्छे वेयर द मास्क वाच द डिस्टेंस माने मास्क पिंधिबा आउ आम परस्पर ठार दूरता रक्षा करवा आउ हाथ धोइबा
आउ दुटा भि गोटे हूँ भेन्टिलेसन आ गोटे हूँ भैक्सीनेसन अच्छा अर्थात आम गोटे घर भर अधिक संख्यार लोक रहा ना जदि घर भर रोचे कबाड़ झरका खोला रखा और जिते कंग्रिगेसन भिड़ भाड़ जगह को अभॉइड करवा आउ भैक्सीन नवा आज्ञा आज मध्य किसी अधिकांश लोक भैक्सीन ग्रहण कर खुशी कथा किंतु किसी लोक एमती भी अच्छा मन में भी कन्फ्यूजन अच्छे डाउट अच्छे जे भैक्सीन नेले कौन गोटे हो किसी हेनी भी किसी लोक अच्छा अच्छा आ किसी लोक अच्छा भावुं भैक्सीन नेला आमर कौन गोटे हो बहुत प्रकार एमती गोटे र्यूमर भी सब से शुणिकी ए प्रकार सब ये करुँच डिसीजन नौ जोटा कि ठीक नुह अच्छा भैक्सीन विज्ञान गोटे बहुत बड़ अवदान से आम एक्सेप्ट करिया उचित जोटा आम सार कहले एबे जे आफ्रिकार कौन ओमिक्रॉन स्ट्रेन आसिला कारण से वैक्सीनेशन रेट कम थिला अच्छा तेणु आमर कम्युनिटी रे जदि वैक्सीनेशन रेट कम रहिबो हुए तो ओमिक्रॉन पर आउ गोटे कौन भाइरस आसपारे डॉक्टर राय आपण एकदम स्पष्ट भाव कहवा चाहती जे वर्तमान जदि तृतीय लहर रे आमे गोटे नियंत्रण भितर अछंती बा कोरोना तार गोटे नियंत्रण भितर तार काय विस्तार करूची तार एकमात्र कारण होची ता पछरे हमरो वैक्सीनेशन जोटा को आपण सर्वाधिक गुरुत्व देउछ निश्चित भाव डॉक्टर महापात्र जो कथा आलोचना हुई जे कोरोना रो तृतीय लहर एबे प्रायतः चली पीक को लेकिन चर्चा होची किसी देश रे मध्य पीक रे पहुँची गले आम देश विश्व स्वास्थ्य जो माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ माने समानकर कहवा कथा जे फेब्रुआरी अधा बेलू बा फेब्रुआरी 15 बेलू प्रायतः आम पीक रे पहुँच पारती आपन कौन फोरकास्ट कर जेहेतु ये गोटे लॉजिस्टिक आ स्टडी ता ऊपर करा होची आ रिसर्च करा होची सब बेले चलीची अच्छा जे एटा हेले कौन हम लोक केते परिमाण हम तेणु हुए तो फेब्रुआरी रे आमे पीक रे पहुँचवा अच्छा किंतु कथा है ये जो भाइरसटा ओमिक्रॉन ये गोटे थंडा भाइरस आ जो गुड़ाक सब थंडा देश से अधिक परिमाण रे होईची अच्छा आमे भी वर्तमान आमर जहाँ आमे देखुचे अनुभूति आमर होची थंडा भी आम नॉर्मली सीजन ने भी सीजनल फ्लू बा सीजनल किछि थंडा जर कास एमती होय ओटा भी हमको बर्तन सेटा आगुरु भी होउथिला एबे भी होउची किंतु जेहेतु कोरोना भाइरस आसिला बहुत धन बहुत जीवन नेला बहुत लोक हैरान हेले तेणु आमे सब बेले भाबुचे जे कोरोना काले हेइथिबो आ से भावनाटा रहिबा मध्य भल कारण जहाँ विशेषज्ञ कहउचंदी एटा डेल्टा हेइची कि ओमिक्रॉन हेइची आमे बा केमती जानिबा तेणु सबुठु भल होउची पीक रे पहुँचवा पूर्वरु बा पीक रे पहुँचले मध्य जेबोली जीवन रक्षा हो जाओ अच्छा किंतु मैडम डॉक्टर महापात्र जदि आमे देखंती गत 4-5 दिन आम राज्यर चित्र जदि आमे टिके मिलेकी देखिबा जनवरी 16 तारिख ठारू जनवरी 20 तारिख पर्यंत गत दिनक पूर्व पर्यंत प्रायतः किछि किछि कमुची कारण जनवरी 16 रे आमे 11,170 रे थिला बेले 20 तारिख बेलू आमे 10,368 आज 10,000 तळकू खसिची ओडिसार स्थिति आम देशर मध्य स्थिति भी सेमती गोटे प्रकार स्थिर अवस्थार अच्छी किंतु आमे जो पीक को लेकिन जो चर्चा करुँच स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने जो प्रकार कथा कहते जे आगू ता बढ़ी पारे आ जेहेतु आम देशर जनसंख्या बहु अधिक तेणु ये संक्रमण हार जदि बढ़े आगू किसी विपद संभावना अच्छी कि आप भावुं ये जो आपण कहते जे आमे आमर कमी जाउची ए कमी जीवा बढ़ी जीवाटा आमर परीक्षा ऊपर निर्भर करे अच्छा केते लोक परीक्षा पे जाउचे केते लोकंकर परीक्षा करा होची अच्छा तार ऊपर आमे गोटे मतामत दबा जे हाँ यहाँ बढ़ला बा कमिला जेते जन को थंडा काश हो समस्त तो परीक्षा करूना अच्छा तेणु आमे केमिति जानिबा जे तांको ओमिक्रॉन हेची कि डेल्टा हेची कोरोना हेची कि साधारण थंडा रोग हेची तेणु एई थंडा रोगटा जदि भी एमिति देखिबा को कमी जाउची किंतु समस्त तो परीक्षा करि पारुना परीक्षार फैसिलिटी भी दरकार टंका भी खर्च दरकार कोठी माने हॉस्पिटल को जीवा दरकार बहुत लोग अवॉइड अनेक लोक मध्य ई परीक्षार भय गोटे अछि काळे टेस्टिंग कले मोर काळे हमर हे जाइथिबो कि से गोटे मानसिक चाप बढ़िबो ताकू नै कि मध्य अनेक लोक करूना तेणु आमे जदि परीक्षा समस्तंकर करि परिबा एटा यूनिवर्सल जदि हबो तार आमे प्रकृत जगह रे पहुंच पाइबा किंतु सेटा जेहेतु हमर एडे बड़ विपुल माने हमर जनसंख्या आमे एटा समस्त को उपलब्ध करि पारि मैडम रोगी सेवा कला बेले प्रतिदिन आपण पाखु किछि टेलीफोन आस्तबो किछि रोगी माने मध्ये प्रतिदिन आसुतिबे जो मानको भितरे किछि सिम्पटम्स भी नाही किंतु अनेक समय देखा जाउछि टेस्ट कला को बाहरछि से क्षेत्र रे लोक कोन करिबा दरकार सेते 2 वर्ष हेलानी मु रोगी जेते बेले देखुछि समस्त मास्क पिनछ अच्छा कारण मु भी निजे मोर भी अधिक बयस वल्नरेबल तेणु मु भी मास्क पिनछि से माने भी पिनछ अच्छा
ତେଣୁ ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଯିଏ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନି ସେ ମାସ୍କ ଆଣିକିରି ଆସ। ତା ଛଡ଼ା ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବା ଇଏ ମୋର ନାହିଁ ମାନେ ଫିଭର ରୁମ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆସ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା ଦେବା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ବା ବହୁତ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ ଲୋକ ଟେଷ୍ଟିଂ ନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରି ସେମାନେ ସବୁ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଇକି ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଉଚିତ ନା ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଦେବା ଉଚିତ? ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ତ କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ତ କହିବିନି ଯେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରନା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉଠି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କାଶ ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାଟା କୁହାହଉଛି। ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ରାୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମହାପାତ୍ର ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଲହର ପିକ୍କୁ ନେଇକି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାକୁ ନେଇକି କୋହଳ କରିଦିଆଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କୋହଳ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମିତି ପୂର୍ବବତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ର ପିକ୍ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ବା କେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ପିକ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ, ଆପଣ ପିକ୍ଟାକୁ କେମିତି ଧରିବେ? ଆପଣ ଧରିବେ କେସ୍ ପଜିଟିଭ ରେଟ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକା ଲୋକ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଅଧିକା ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପଜିଟିଭ। ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଟେଷ୍ଟ କମିଗଲା ଇଏ ବି ରିଜଲ୍ଟ ବି କମିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସ୍କୁ ନେଇକି ଜାଣିହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେସ୍ ପଜିଟିଭ ହାରଟାକୁ ନେବେ। ହଁ, ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତାର ହାରରୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ସେଟା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ପ୍ଲାଟୁ ହେଉଛି ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଜି କମିଗଲା କାଲି ବଢ଼ିଯିବ, ପହରଦିନ କମିଗଲା ବଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କେସ୍ ପଜିଟିଭ ରେଟ୍ ଯଦି ସମାନ ରହିଲା କି କମିଲା, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଇଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଡାଉନ୍ ଧରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ନେଲା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ନେଇନି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ୟୁରୋପ ଯାଏ ଆମେରିକା ହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି। ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆଉ ଆପଣ କେରଳ, ଆଉ ଇଏ ଦେଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଠି ପିକଅପ୍ କରିଛି। ୟୁପି ବିହାରରେ ଏখানে ତାର ଫ୍ଲୋଟା ଆସିନି। ତେଣୁ ଇଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ କମିଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଭଳିଆ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେଉଁଠି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ପ୍ଲାଟୁ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଡବଲିଂ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖିବେ, ଡବଲିଂ ଟାଇମ୍ଟା ଯଦି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା, ଇନଫେକ୍ସନ୍ କମି କମି ଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ ରେଟ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ହେଲା, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଜାଣିବେ ପ୍ଲାଟୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯାଇକିରି ତାର ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୋ ମତରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି RNA ଭାଇରସର ନିଜର ବିହେଭିଅର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। RNA ଭାଇରସ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଆଗରୁ, RNA ଭାଇରସ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ହୁଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍, ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍, ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍, ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ RNA ଭାଇରସ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓମାଇକ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦେଖଉଛି ସଂକେତ ଯେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି RNA ଭାଇରସ। ରାଇଟ୍, ତେଣୁ ସେ ଛିଟିକି ଯାଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମେ ତାର ଏଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟାଇମ୍ ଫୋକସ୍ କରିବା କୁଡ୍ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଫେବୃଆରୀ ମେ ବି ଏ ପିକ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ ମେ ସି ଏ ଡାଉନଫଲ୍। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ତଥ୍ୟ, ଯେ ଆକଳନ ସଠିକ୍ ହେବ କି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମିଡ୍ ଫେବୃଆରୀରେ ଏଇଟା ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇପାରେ? ଆପଣ ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମର ଯିଏ ସବୁଠୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମର ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଗ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏପିଡେମିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବସିନି। କାରଣ ଏ ଭାଇରସଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ନୂତନ ଟାଇପ୍ର ଭାଇରସ ଥିଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଖେଳିଗଲା ପୃଥିବୀରେ, ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା। କେହି ଗୋଟେ କିଛି କୌଣସି ଆକଳନ କାହାର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଭାଗରେ ବାଜିଲାନି। ଆପଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିକ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ରେମଡେସିଭିର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଇଥିଲା କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିଲା ଯେ ଏବେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ।
तथापि जेतिके आमर एक्सपीरियंस आम भी पब्लिक हेल्थ रे काम करूछु Right. आमे जो ट्रेंड देखिछु मु देखु स्पेनिश फ्लू संगे कंपेयर करबी प्रोबेबली आमे देखिबु एई वेव परे द वर्ल्ड विल हैव ए क्लीनर पिक्चर ऑफ द एंड ऑफ द पैंडेमिक रो स्मेल बासनाटा आमे पाइबा। अच्छा तो डॉक्टर राउत जदि प्रकृत में देखा जाए ई गत द्वितीय लहर रे सबुठु अधिक लोक बेसी व्यस्त हो पड़ी थे छाती रोग को लेकिन विशेष करिकी फुसफुस जनित रोग कोरोना से बेसी प्रभावित करथिला ऑक्सीजन बहुत आवश्यक पड़ता सारा देश गोटे बड़ा संकट सृष्टि होता और आपण मान भली विशेषज्ञ मान बहुत आवश्यकता थिला जदिव तृतीय लहर रे ताहा नियंत्रण भितर अच्छी किंतु आगु को स्थिति सेमती किछि बिगड़बार संभावना नहीं तो जहाँ वर्तमान जो ट्रेंड अच्छी भावना ये धीरे 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 डाउन ट्रेंड जीव ना नॉर्मल किसी आउ गोटे असुविधा बर्तमान आमे जदि ओमाइक्रोन डेथ देखुचे आई थिंक इट इज अबव 100 समथिंग अच्छा माने होल वर्ल्ड रे जे देखिबा किंतु कोविड डेथ बहुत होउची बहुत होउची कोनोसी भाइरस समाप्त हेइनी आपणकर कापा कहतु कि आपणकर लामडा कहतु कि डेल्टा कहतु एई एंड हेइ नाहंती किंतु बहुत दबी जाइछन थमी चंद कि डेल्टा एक्टिव अछि तेणु ओवरऑल डेथ टा हमें पाउछु अच्छा किंतु ओमाइक्रोन इज नॉट ए डेडली भाइरस टू किल सेटा सबुआडे गोटे मत आसुची सेटा गोटे इंडिकेशन दउची जेहेतु हार्ड इम्यूनिटी बढ़ी बढ़ी जाउची जेहेतु वैक्सीन डोजेस कम्युनिटी बढ़ी चलची हम रेजिस्टेंस भाइरस चाहूची सर्वाइव करियो निश्चित तेणु से चेष्टा करुची नुआ रूप नुआ आकार नुआ धारण करियो एवं सेइथिरे सीए गोटे समय पर एटा जीवंत आज्ञा गोटे भूताणु से धीरे 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 तार म्यूटेट करूथबो इनएफेक्टिव होथबो टू पेनिट्रेट भाइरस रो तो कैरेक्टर सबले चेंजेबल केतोले आज आमे जहाँ देखुचंती आज जो तृतीय लहर रे ओमाइक्रोन को देखुचंती ये आगु को जो आउर भी केतोले तार बिहेवियर चेंज करि पारे आज्ञा कोरोना 1 2 3 4 थिला तापर सार्स आसिला मार्स आसिला मार्स पर पुनी सार्स 2 आछि तेणु ये तो चलीची ये दुर्बल ही जाउची पुनी गोटे समय पर आसुची ये आउ थरे जे आउ गोटे रूप रे न आसीबो एबेठू कहि हबनी किंतु प्रेजेंट पैंडेमिक रो हुए तो हमें देखुचु जे आउ किछि मास परे the world will have a better life to live in कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ को कहबा कथा मार्च मास पर कोविड होय तो गोटे नॉर्मल डिजीज को कन्वर्ट हो जाई पारे कि ऑलरेडी एबे तो सेटा फ्लू भलिया ही बिहेव करूची मैडम जोटा कहले नाउ इट इज बिहेविंग लाइक ए नॉर्मल फ्लू लेट्स सी इफ इट टेक्स अ स्पाइक डॉक्टर राय जो कथा तो राउत कहते जे धीरे धीरे स्थिति टिके स्वाभाविक होची जदियो भाइरस तार केतल भी कैरेक्टर चेंज करि पारे कारण विभिन्न समय से तार रूप बदलुची रंग बदलुची जहाँ डेल्टा आम आशा करुले ओमाइक्रोन टिके कमिला हो तो आगु को आउर भी कौन आसीपारे तो ये परिस्थिति भितर आम जे गति करुचंती किंतु तारी भितर जो पिक को लेकिन जो कथा चर्चा होची सिवियरिटी को लेकिन जो कथा चर्चा होची बा मोर्टालिटी को नहीं जो कथा चर्चा होची वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान जो एडवाइजरी दउची बा जो फोरकास्टिंग करुची पिक को लेकिन कौन आशा करुचंती पिक को लेकिन आमे जते गोटे कंट्री को स्टडी करिबा तो देखा कि मिलूँ पाखापाखि 45 दिन रु नहीं 60 बा 70 दिन भितर भाइरस रो जो ओमिक्रॉन इन्फेक्शन स्टार्ट हला परे पीक रे पहुँचुची अच्छा तो भारत बर्तमान से डिस्टेंसटा अतिक्रम करिनी तेणु आम आगुतरा कहबा जे पीक पहुँची गलानी बोली एटा कहबाटा टिके भूल हम द्वितीय कथा जोटा मु आउ थरे दोहराइବାକୁ चाहूचे जोटा हमर पूर्वर कहैछि जे हमर इन्फेक्शन रेट बा टेस्ट पॉजिटिविटी वर्तमान आम जदि देखिबा ओडिसा रे टेस्ट पॉजिटिविटी अराउंड 15% पाखापाखि अछि अच्छा तेणु हुए तो आगू को बढ़ी पारे आउ एटा मध्य डिपेंड करे केते संख्यार लोक को आम टेस्ट करूछु आमे गोटे जनरल अनुमान होची जे अमेरिका रे पाखापाखि 6 लाख 7 लाख पर्यंत पर डे केस आसुछि बा यूके रे 2 लाख 3 लाख पर्यंत पर डे केस आसुछि अच्छा किंतु तांकर टेस्टिंग कैपेसिटी जदि आमे देखिबा सेटा इंडिया ठारू अराउंड 5 to 6 टाइम्स समान अधिक टेस्ट करूछन तने आपण कहय चाहछन टेस्टिंग जदि सेठी अधिक होची केसेस ते अधिक डिटेक्ट तेणु जदि अमेरिका 7 गुणा अधिक टेस्ट करूची जदि 7 गुणा रो इंडिया कंपैरिजन रे समान टेस्ट करनते तालो हे तो लाख 1.5 लाख केस आसंता अच्छा तेणु आमे सम टाइम नंबर्स आर मिसलीडिंग तेणु आमे बर्तमान कहि परिबनी जे हमर पीक आसी गलानी बोली
ଆଉ ଆ ସହିତ ଆମେ ଏକମତ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଆଡ଼କୁ ପିକ୍ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଯଦି ଆମର ଭାରତରେ ଆସେ ୱେଭ୍ଟା ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ଟା ତାହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ମିଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିପାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଡିଜିଜ୍ର ଗୋଟେ ତିନିଟା ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଏଜେଣ୍ଟ, ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଆଧାର ଏଜେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇରସ୍, ଯେଉଁଟାକି କମନ୍ ସବୁ ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମନ୍। କିନ୍ତୁ ହୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ହୋଷ୍ଟ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛି, ହୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ ବା କରିବେ, ଫଲୋ କରିବେ, ତାହେଲେ କେସ୍ ନମ୍ବର କମିଯିବ। ଫେରାଜ ସେମାନେ ଯଦି ଏଟାକୁ ନ ମାନିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଅମାନିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁଣି କେସ୍ ନମ୍ବର ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପିକ୍କୁ ନେଇକି। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଭିରିଟି କଥା କହିଲେ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 4ଟା ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଓଲ୍ଡ ମାନେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 60+ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଲୋୟର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଯେତେ ଲୋୟର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଭାଇରସ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଭାଇରସ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକର ରହିବ ତ ସିଭିଅରିଟି କମ୍ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି 3 ଥର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଅନେକ ଲୋକ। ଆମେ ଯେତିକି କେସ୍ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକୃତ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା। ସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଭ୍ ହେଲା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ତା ସହିତ ନୂଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋଡାଲିଟିଜ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଭିରିଟିଟା କମିଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ପରିଣାମ। ତେଣୁ ପିକ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭାରତରେ ପିକ୍ ସେଇ ଫେବୃଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଭିରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଅଧିକ ସିଭିୟର ନୁହଁ, ଆଗକୁ ସେଇଟା ଗ୍ରସଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେମିତି ଆଶା କରିବା। ଡକ୍ଟର ରାୟ, ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ଚେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବା ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କିଛି ଆଉ ବଢ଼ିବ ନା ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ପାଖାପାଖି ଆଉ 2ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏତ ସେଇଟା କମିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି କିଛି କହିହେବନି, କାରଣ ତାର ରୂପ ରଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ସେ ବଦଳିପାରେ। ଓକେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକାଂଶରେ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନେକାଂଶ ଦୂର ହେଇଛି। 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ଟିକାକରଣ ହେଇଛି, ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକାକରଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ୱେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 164 କୋଟି ଡୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ସରିଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଅତି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ୱେରେ, ଅତି କ୍ଲିନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ କିଛି ବି ହେଉନି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 5.5 କୋଟି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି 5.5 କୋଟି ଡୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଦିଆସରିଲାଣି। ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ବା ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ କେତେ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଦେଇନୁ ଟିକା। 5 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକା ଇନଫେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଶେଷ କିଛି ସେମାନେ ଅତି ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ଅନେକ ଶିଶୁ କିଶୋରମାନେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ତ ମା ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଭୟଭୀତ ହେବେ, ପିଲାମାନେ ତ ହେବେ। ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନେ ତ ବାହାରେ ଯାଇକରି ଖେଳିବେ, କେତେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରିବା? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ 5 ବର୍ଷରୁ ଉପର ଆମେ ଟିକା ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଶରେ, ଆମେରିକାରେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେମାନେ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଲେଣି। ହୁଏତ ଆମକୁ ବି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ହେବ। ଆଉ ବାକି ହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ଖୋଉଥିବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା, କାରଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ହେଲେ ପିଲା ପାଇଁ ବି ଖରାପ, ମା ପାଇଁ ବି ଖରାପ। ଆମେ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଡରିକିରି ରହିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବି କେହି ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ପିଲା ବି ଆଗରୁ ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଉଥିଲା, କି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି କମିଯାଏ।
ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଏତେ ନଥାଏ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ସବୁ ସଂଶୟ ଆମର ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ବା ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଭୟଭୀତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ହେଲେ ସେ ପଚାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି ସେ ଟୀକା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଯଦି ଟିକାକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆସିବା, ବୋଧେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଇଛି। 164 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆସାରିଲାଣି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କଥା, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନରେ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଟୀକା ହେଉଛି। ये जो टीकाकरण जो मैसिव येटा आरंभ होइछि एवं सारा विश्व को मध्य मानव प्रधानमंत्री निकट रे विश्व समुदाय को मध्य संबोधन करके से कथा कहउथले जे कोरोना सहित आम लड़ाई करूँ। भारत मध्य अनेक देश को मध्य सहयोग हाथ बढ़ी। ये सारा विश्व हूँ गोटे परिवार भाई आम समस्ते मिलमिशिका को लड़वा। यदि आम विश्व मानचित्र जदि ये कोविड परिप्रेक्षी में देखती भारत ये टीकाकरण को लेकिन जो रोल प्ले करुँच केमती आप देखते? अति प्रशंसनीय, कारण आम बहुत आरंभ आपण टीका पूर्वर भी आप देखु आमर जो कोविड रो जो अप्रोप्रिएट ड्रेस कोड थिला। अच्छा आमर ये मास्क कहतु कि सैनिटाइजर्स कहतु ग्लोव्स कहतु आम सेगुड़ा आग सप्लाई आरंभ करतु। अच्छा से गोटे सारा विश्व को आम गोटे से समय जिते जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उपर बेसी स्ट्रेस दिया होतला नुआ नुआ करके से वैक्सीन आड़ को तो आम जाई नथिलु। से समय जिते इंडिया एथिरे लीड करके सब अन्य देश को एथिरे साहाय्य करथिला सेठू से आमर जो प्रेजेंट सरकार से तार मोटिवटा देखै देइथिला जे आमे विश्व प्रति आमर कौन आचार विचार रोची। आ जेतळे वैक्सीन आसीगला वैक्सीन आसीगला पर से आमको सफिशिएंट करिकि भी जो जो राज्य मान को से सब वैक्सीन सप्लाई करूचंती एवं अन्य मानक भी कहिचंती आमे दबु बोली सेटा आमे बहुत बड़ उदाहरण आमे समस्त आगे देखौचु हाउ फ्रेंडली वी आर इन दिस वैक्सीन ड्राइव। अच्छा आ एटा मन रखंतु देयर इज ए टर्म कॉल्ड वैक्सीन इक्विटी। आपण जदि गोटे देश रे 10% वैक्सीनेशन थिबो आ इंडिया रो 100% हेइथिबो सेठी भी आपण ए जो वायरस जीवनी आपण होल वर्ल्ड रे आपण समस्त को वैक्सीन करिवार अछि। सेति पई सामग्रिक विचार करा जाय। इंडिया निजु को माने 100% करिया को समस्त चेष्टा करंती करिवा को संगे हम पड़िसा सारा भी समस्ते सेही भलिया वैक्सीन नबार अछि। अच्छा तेणु ये भी गोटे भल कथा, कारण जिते आम इराडिकेशन की गोटे एलिमिनेशन वार्ड को कि एक्सटिंक्शन वार्ड को जमती एटा पृथ्वी आउ नाही एक्सटिंक्शन अच्छा सेटा हबो कहले सारा विश्वर निया जाए केवल निज कथा चिंता कर ना गोटे देश की गोटे जगह को लेकिन हबनी। तेणु इंडिया ता संगे अन्य देश को जो दौचे एथरे सहाय्य करूची वैक्सीन इक्विटी पहुंचेबारे जोटा कि गोटे आपणकर ए जो पैंडेमिक एंड हमारा सेटा WHO रो गोटे स्ट्रांग पॉइंट देयर शुड बी वैक्सीन इक्विटी। अच्छा तो भारतर वर्तमान जो जेतिकी टीकाकरण हेलानी आपण ता भितरे सबटु खुशीर कथा प्रथमे आमे सीनियर सिटीजन मान को 60 एंड एभव कले तापरे 40 45 ऊपर को कले पुनी 18 रु 40 एबे 15 रु 18 आ बूस्टर डोज मध्य आसी जो माने विभिन्न रोग रे मध्य बहुविध रोग रे आक्रांत होइचंदी। जदि आमे देखंती वर्तमान 15 वर्ष रु ऑनवर्ड्स प्रायतः समस्त को गोटे सुरक्षा कवच भितर सरकार आनिचंती। ये जो 15 तळकु जो मान रे गले से माने मध्य अनेकांश रे वर्तमान शिकार होचंदी आक्रांत होचंदी कारण जा दैनिक तथ्य आसुची ओडिसा कोन सारा देश रे यार कोन समाधान रास्ता कोन नहीं गोटे जिनस देखु आमर डेल्टा रे गोटे मल्टी इनफ्लामेटरी सिंड्रोम होता छुआ को किंतु ओमाइक्रोन ने सेटा एपर्यंत एते रिपोर्ट हेइनी। अच्छा एक तो हर्ड भी गोटे डेभलप होची किछि हर्ड भितर सुरक्षा होचन कारण चारियाडे टीका चललानी किंतु यंगर एज ग्रुप रे इनेट इम्यूनिटी जोटा आमे जोटा जन्मगत आनी थाउ दैट इज वेरी स्ट्रांग दे आर योर इंटरफेरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स से माने वेरी रोबस्ट एंड वेरी फास्ट। ये भाइरस जेतोळे आसी आम AC2 रिसेप्टर रे बसुची आम सेल रे जदि आमे डिले करूछु ताको काउंटर करिया को से आम DNA रे जाई के होस्ट हेइ के से आ अन्य भाइरस काढुची किंतु जोठी इनेट इम्यूनिटी स्ट्रांग अछि से धड़ाक के AC2 रिसेप्टर से जाई के धाई के लागि जाउची सेठी न्यूट्रलाइज करूची से कोटा को ए भूतान तक यंगर एज रे जेतु आर इम्यूनिटी सेल किछि डेड हेइनी जोड़ा कि ओल्ड एज रे किछि इम्यूनिटी सेल डेड हुए आर एक्टिव थाए फास्ट थाए रोबस्ट थाए नेचुरली आर गोटे बेटर इम्यूनिटी थाए अगेंस्ट
दिस पर्टिकुलर Virus. भाइरस बट ता माने नुहे जे इट विल बी लाइक दिस ऑलवेज अच्छा एंड भाइरस कैन नॉट पेनिट्रेट इन सम केसेस तेणु जेहेतु प्रायोरिटी थिला ओल्ड एज ग्रुप कोमॉर्बिडिटी तापर धीरे धीरे आपण केते वैक्सीन तैयारी करूचंदी से अनुसार आपण सप्लाईटा दौरान से प्रायोरिटी आसला अच्छा। 60 ऊपर को कोमॉर्बिडिटी 45 18 एमती एटा डेफिनेटली तलू खसब 15 ରୁ 18 आसीगला पुणी आहरी तलू जावा समस्त को आमको कारण आम जदि विश्वर अन्य किसी देश कथा देखा सेठी प्रायतः 15 वर्ष तलुक मध्य टीकाकरण आरंभ होइसालानी एवं जो बूस्टर डोज कथा आम आज चिंता कर ऑलरेडी बूस्टर डोज पर भी एगेन अनादर बूस्टर कारण टीकार गोटे बर्तमान वैज्ञानिक तर्जमा कराई देखा मैक्सिमम 6 ରୁ 9 मास पर्यंत इफेक्ट रोचे तो एगेन अनादर डोज इज नीडेड जो कि भारत सरकार सेकेंड डोज पर बूस्टर डोज कथा चिंता कले आप भावुँ बूस्टर डोज इफेक्ट जहाँ जो 6 मास ରୁ 9 मास पर्यंत रोचे जदि ये बूस्टर डोज पुणी एगेन आगु अनादर डोज आवश्यक पड़ पारे तो से आपणकर बॉडी रे परमानेंट आईजीजी एंटीबॉडी आसबार अच्छी अच्छा परमानेंट आईजीजी एंटीबॉडी केते गुडे वैक्सीन रे रहउची केते गुडे डिजीज रे रहउची लाइक चिकन पॉक्स थरे हला आउ थरे हबन राइट स्ट्रांगली मिलिमिला हला आउ थरे हबन हाँ। एटा नेचुरल इम्यूनिटी आईजीजी लाइफ लॉन्ग रखुची एथिरे आईजीजी टा लंबा रहउनी राइट तेणु आमे पीरियड रे बूस्टर देकरी आमे कहि परियोनी आको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ये आवश्यक पड़े पुणी आगु आउ किंतु दरकार काहे कि दउचे हाँ। एथ पई दउचे कारण वी आर वेटिंग टू वायरस टू वीक डाउन अच्छा आमे देखुଛୁ भाइरसटा दबी दबी जाउची हाँ। आउ आरएनए भाइरस जेते जोर रे बुले से सेते जोगर रे भी चाली जीवो अच्छा क्षति भी करिवो आक्रमण करिवो किंतु सी भी निजे गोटे जीवंत सी भी धीरे धीरे डाउन हबो अच्छा तेणु ये आउ गोटे रूप नबा आगुरु कि पूरा दबी जीवा आगुरु आमे मानव समाजटाକୁ सुरक्षा दबा बूस्टर देखी रखा पड़ो ताको रखा पड़िबो हुए तो हमर इम्यूनिटी कमिला बेलुकु भी ए भाइरस भी नथिबो नथिबो तेणु यहाँ से भाया पारालेली चली हाँ, किंतु बूस्टर विल नॉट गिव यू लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हाँ। एटा देखि माने इफ नीडेड इट मे बी रिपीट इन फ्यूचर तो दरकार पड़ला पुणी एडिशनल डोज एडिशनल आ गोटे जिनस मन रखंतु हाँ। जेते आरएनए वैक्सीन आमे नौचु हाँ। गोटे क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी सेंसिटिविटी अछि राइट आपण देखंतु यूपी बिहार रे हाँ। एते पोलियो डोज आरएनए दिया हिची माने गोटे पिला जन्म हेले 12 मास तक दिया होतला प्रत्येक मास रे हमर सेटा गोटे पिला जन्म न्यूबॉर्न ट्रैकिंग को होतला सेटा खाली बॉडी इम्यून सिस्टम को से खाली स्टिमुलेट करी करी चलला अच्छा। रिपीटेड डोज यूपी बिहार रे जो भले भाव रे हबा कथा कोविड से भले भाव रे आपण कोचन सेही वैक्सीनेशन रे एटा पुणी आरएनए जेते आरएनए वैक्सीन आपण दउचंदी एटा एडिशनल इम्यून सिस्टम को हले हले की ताजा करके रखुजी अच्छा। बट मे नॉट बी एग्जैक्ट मेमोरी सेल हाँ। बट ए क्रॉस रिएक्टिव प्रोटेक्शन अच्छा ओ गुरुत्वपूर्ण तथ्य कहउछन डॉक्टर राय जो कथा आलोचना करछन्ती तो राव कहउथले जे ई जो वैक्सीनेशन कथा कहउछन्ती बा बूस्टर डोज कथा कहउछन्ती स्वास्थ्य विशेषज्ञ कथा कहउछन्ती एवं सबटु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न कहउथले सारा विश्व रे आमको बहु परिमाण देशर बहु परिमाण लोक आमको वैक्सीनेट करने पड़ो विश्व स्वास्थ्य संगठन तो नजर अच्छी प्रति मोमेंट रे सी ऑब्जर्वेशन रखुची किंतु विश्व मानचित्र को जब आम देखती ये वैक्सीनेशन प्रोसेसटा बर्तमान केमती अच्छी को स्टेज अच्छी एथिरे दुईटा टर्म बहुत आलोचना करा होचे गोटे होचे वैक्सीन नेशनलिज्म आ गोटे जो वैक्सीन इक्विटी डॉक्टर राव जोटा कहउथले वैक्सीन नेशनलिज्म अर्थ होची लोक भावुछंती जमती मनकर अमेरिका की कौन से धनी राष्ट्र पाखरे जा पाखरे बहुत पैसा अच्छी साइंस अच्छी साधन अच्छी से माने तांको लोकंकु 2 थर 3 थर 4 थर पर्यंत वैक्सीन दे पारिबे किंतु सेठी अफ्रिका भलिया कंट्री अछंती बा जो माने गरीब देश अछंती से माने पाखरे एतिक साधन नाही एतिक वैज्ञानिक इंफ्रास्ट्रक्चर नाही जे से माने एते परिमाण वैक्सीन प्रोक्योर करि पारिबे तो WHO ए इक्विटी को एड्रेस करे जे पीपल दोज हु हैव एंड पीपल दोज हु हैव नॉट तेणु जो मान पाखरे से प्रकार साधन नाही तांको हम वैक्सीन पहुंचाया दरकार कारण देखंतु ओमिक्रॉन विषय आमे कथा होतले मासे 2 मास तळे साउथ अफ्रिका रे थिला नवेम्बर 22 रे केते शीघ्र आसी पहुंच गेला विदाउट पासपोर्ट अच्छा तेणु भाइरस को गोटे देश रो गोटे देश को जीवा पई पासपोर्ट दरकार करबोनी कि कोन से गवर्नमेंट रो नियम से मानिबोनी से तार आपे पहुंची तेणु अन्य कौन सी कथा होची अलग कथा किंतु डिजीज को एड्रेस करिया पई जदि आमे ग्लोबल स्ट्रेटजी न करिवा
ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଜିଜ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣରେ ଖାଲି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ସିନା ତା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ WHOର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଡିଜିଜ୍କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିଓ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଇଭେନ୍ ଅନେକାଂଶରେ ମିଳିମିଳା ରୁବେଲା ଏସବୁଥିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଡପ୍ଟ କରିକି WHO ୱାର୍ଲଡ ଓଭରରେ ବହୁତ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ WHO କୋଭାକ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଫଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିକିରି ଦେଶମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିଣିକିରି ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଭାରତର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ନେଇକି WHOର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ବା ତାର ଭାରତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଭାରତ ନିଜର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିପାରିଛି, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ଏଇଟା ଏତେ ସହଜିଆ କଥା ନୁହଁ। ୟୁରୋପର ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଆଉ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିର ସହିତ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ସହିତ ଏଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ରାୟ, ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କଥା ଉଠୁଛି ବା 15ରୁ 18 ବର୍ଷର କଥା ଉଠୁଛି, ଆ ପାଇଁ WHOର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି ନା ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ଡିସିଜନ୍ ନିଆଯାଇଛି ଆକୁ ନେଇକି କ'ଣ WHOର ଡାଇରେକ୍ସନ୍? WHO ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍କୁ କେବେ ବି ବିରୋଧ କରିନି। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଡୋଜ୍ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରିକସନାରୀ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉନୁ। ଆଉ ଭାରତର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଆହେଇଛି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଆହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତଳ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତଳ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ WHO ଏକଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଦେଶକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ୱାର୍ଲଡର 40% ଲୋକ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡୋଜ୍ ଦେବା, 3 ଥର 4 ଥର 6 ଥର ଦେବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ହଁ, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଭ୍ କରିବା। ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କମ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଭାଇରସଟା ସେଇଠି ଯାଇକି ପୁଣି ମ୍ୟୁଟେଟ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି କେଉଁଠି ଘାନା ଉଗାଣ୍ଡା କି ଆଉ କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କମ୍ ଅଛି ସେଇଠି ମ୍ୟୁଟେଟ୍ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସିଏ ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ପାଇଁ WHO କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଣନୀତି ଅଛି। କୋଭାକ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଆଫ୍ରିକାନ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ WHO ଜରିଆରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର କମ୍ ଅଛି କଭରେଜ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଓକେ, ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଆମେ ଯଦି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର କଥା କହିବା, କାରଣ ସବୁ କଥା ପଛରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିବ, ତାର ରୂପରଙ୍ଗ ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଚାଲିବ, ତାର ହେଉଛି ମହାମାରୀର ତାର ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଏ ବଦଳାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବେପରୁଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳେ ଯେତିକି ସତର୍କ ଥିଲେ, ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯେତିକି ବିବ୍ରତ ଥିଲେ, ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଏଇ କମିଯିବାଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ନା ଇଏ ଗୋଟେ ବିପଦ ପାଇଁ ପୁଣି ପରୋକ୍ଷ ଆହ୍ୱାନ? କମିଯିବା ତ ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ମନ ଭିତରେ ଭୟ ରହିବା ଉଚିତ। ରୋଗଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇନି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ ଯେ ରୋଗଟା ଚାଲିଗଲା, ସେ ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇନି, କାରଣ ଆମେ ତ ତୃତୀୟ ଲହର ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିନି। ଆମକୁ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ମାନେ SMS, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ହାତ ଧୋଇବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରଖିବ, ସେତିକି ଯଦି ସମସ୍ତେ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଏଇ ତୃତୀୟ ଲହର ବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳେ ଏତିକି ସଂକ୍ରମଣ ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସତର୍କ ହେଇକି ଚଳୁଥିଲେ, ଲକଡାଉନ୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ସଟଡାଉନ୍ କରୁଥିଲେ, କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିକି ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକାର ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛିଟା ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକାକୁ ଉଭୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ହେବା, ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଅଛି ବୋଲି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। କାରଣ ଏ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମି ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ କାମରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ଯେଉଁଠି ଗହଳି ହେଇଛି ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଯିବାନି,
ଘରେ ମଗେଇକିରି ଖାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମର ଇକୋନୋମି କ'ଣ ହେବ? ଆଚ୍ଛା ତା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସେଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ବନ୍ଦ, ସବୁ ହେଇଛି, ଘରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାହା ମାନିବା କଥା ହେଇଛି, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବା ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ହିଁ ରହନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ହଁ, ଚାପରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ବାହାରେ ଯାଇ ବୁଲି ପାରିବେ ବା କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତ କେବେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି। ଆଉ ନିୟମ ବି 5 ବର୍ଷରୁ ତଳ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମନା କରାହେଉଛି, କାରଣ ସଫୋକେସନ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ସାବଧାନ ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବା? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ତୁମେ ଘରେ ଖେଳ, ଘରେ ପାଠ ପଢ଼, ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ, କାରଣ ରୋଗର ଭୟାବହତା ଯେତିକି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନେ। ଓକେ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଯେହେତୁ ହେଇପାରିନି। ସେମାନେ ଟିକାକରଣ ଭିତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀରତା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଭୟ ବି ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଆକୁ ନେଇକି ଏତେ ବିବ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଛାତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ, କାରଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହିଁ ସେଇଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହର ଏବଂ କୋଭିଡ଼ର ଯାହା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭୟାବହତା, ତା ଭିତରେ ଆମର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର କେମିତି ରହିବା ଦରକାର? ଆମର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର ଏଇ ସମୟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି? ଏଟା ଶୀତ ଦିନ। ଶୀତ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ବି ଭୂତାଣୁ କି ଇଏ ଯେଉଁଟା ଡ୍ରପଲେଟ୍ ହିସାବରେ ଥାଏ, ସେ ସବୁ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କମିଗଲାରୁ ସେ ଶୁକୁଟି ଯାଏ। ସେ ଶୁକୁଟି ଗଲେ ତା ଆକାର ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ ଲାଇଟର ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା So it can travel little longer. ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ କାଶି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଇଟର ହେଇଯାଏ, ତା ନର୍ମାଲ ଆକାର ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଅନଷ୍ଟେବୁଲ ହୁଏ। ଅନଷ୍ଟେବୁଲ ହେଲେ ସିଏ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ହୁଏ, ମ୍ୟୁଟେଟ୍ କରେ ଏବଂ ମୋର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୁଏ, ମାନେ ବିକମ୍ସ ମୋର ଭିରୁଲେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇରସର ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଗେନ୍ ହେଇଛି। ହଁ ଆମେ କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର ମାନେ ହେଉଛି ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦି ମୋମେଣ୍ଟମ। କାରଣ ମୋମେଣ୍ଟମ ପାଇଲେ ସେ ପିକ୍କୁ ଆହୁରି ପଳେଇବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରିବେ ମୋମେଣ୍ଟମଟାକୁ, ତା ପିକ୍ଟା ଏତେ ସହଜରେ ସେ ଯାଇକି ନ ଯାଇ ତା ଆଗରୁ ଡାଉନ୍ ହେବ। ସେଟା କେମିତି ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଭୂତାଣୁର ଉପର ଲେୟାରଟାକୁ, ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ ଲେୟାରଟାକୁ ଆପଣ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସୋ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି, କେତେ ଭାଇରସ୍ ସେଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 6 ଫୁଟକୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଭୂତାଣୁ ଯାଉନି, ସେଇଠି ଭାଇରସର ବ୍ରେକ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ସେ 3-4 ଘଣ୍ଟା କି 6-7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ସେଇଠି ଗଲା, ତାର ଶେଷ। ସେଟା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଲେ, ଆପଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଓମାଇକ୍ରନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ବ୍ରୋଙ୍କସ୍ ଯାଏ ସେ ବହୁତ ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଲଙ୍ଗ ଟିସ୍କୁ ଯାଉନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଭାଇରସ୍ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଗୁଡେ ଭାଇରସ୍ ବାହାରୁଛି। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ମୋର ଇନଫେକ୍ଟିଭ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ଯୋଉ ଭୂତାଣୁ ଯାଏ, ଡେଲ୍ଟାରେ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲା, ଓମାଇକ୍ରନରେ ବେଶୀ ଯାଉଛି। କାହିଁକି? ନାକ, ତଣ୍ଟି, ବ୍ରୋଙ୍କସରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ସେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସେ ଖେଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ହବ ଏଇ ମାସ୍କ, ଏଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇ ୱାସିଂ। ତେଣୁ ବ୍ରେକ୍ ଦି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଫ୍ ଦି ଭାଇରସ୍ ଥ୍ରୁ କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ମୋର ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ହ୍ୱେନ୍ ଓମାଇକ୍ରନ୍ ଇଜ ଗେନିଂ ଏ ମୋମେଣ୍ଟମ୍। ଆଚ୍ଛା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ହିୟର। ଆଚ୍ଛା ଟିକାକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଘର ଘର କି ଦସ୍ତକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ନକ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାହେଉଛି କିଏ ନେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ପରାମର୍ଶ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ସେମାନେ ନିହାତି ଦେବା କଥା, କାରଣ ହର୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମାଜିନାରୀ କନସେପ୍ଟ।
कारण हर्ड रे जदि धरी थांते पोलियो तो बहुत दिन समाप्त होई थांता अच्छा आमे भाबितलो 95% आमे इम्युनाइज करूचु वर्ष वर्ष धरी 95 रु करी आसु तथापि प्रति 4th ईयर रे गोटे गोटे आउटब्रेक होउतला अच्छा कौन बुझले कि कारण हर्ड एक्चुअली डेवलप हैला ना तेणु समस्त को दबाक पड़िला ऑलमोस्ट माने लिटराली ट्रैकिंग करी ए करी से करी बहुत टाइम लागिला एठी जो ग्रुप टा रही जिबे पूरा टीका नेबेनी एंड ये भी अप्रोप्रिएट टीका भी नुह ये 100% इफेक्टिविटी नहीं कारण आमे देखु एंटीबॉडी टाइप रहउनी बट इट इज आल्सो गिविंग किंतु हमको तथापि नबाकू पड़िबो हमको कारण हम पाखरा protection भी कुछ दउची। विकल्प हाँ, नाही कारण बहुत जन जो मान को हेइची भी टीका नेला परे हुए तो ऑक्सीजन दरकार पड़नी अच्छा किंबा ऑक्सीजन ता आपण ई टीकार इफेक्ट दरकार पर पड़नी टीकार इफेक्ट पे हमें सेटा अनेक अंश करिया सेवे को पड़िबो हार्ड कांसेप्ट ताको आमे आनिवा वेरी डिफिकल्ट यू हैव टू टेक इट ओके डॉक्टर राय शेष प्रतिक्रिया आपन तो जाने चाहूची कोरोना रो जहाँ भी स्थिति होना काहे कि हमको कौन करिके चलिया पड़िबो देखो भैक्सीन आम पाखे अच्छे यहाँ हूँ विज्ञान गोटे वरदान किंतु ये जो आमर मास्क पिंधिबा बा दूरता रक्षा करवा बा हाथ धोइबा एटा हूँ सोशल वैक्सीन अच्छा तेणु लोक मैंने एटा भूली न जातु जे आम भैक्सीन नहीं गलु आमको एना मास्क पिंधिबा पड़ोनी आमको से गुड़ा सब मानिया पड़ोनी एगुड़ा गोटे भूल धारणा अच्छा लोक मैंने से प्रकार भूल धारणार क्षांत हुंतु आ वैक्सीन नेला परे भी मास्क पिंधिबा हाथ धोइबा आ दूरता रक्षा करा निहाती दरकार निश्चित भाव बहुत बहुत धन्यवाद आम आज ये आलोचना तृतीय लहर गंभीरता और टीकाकरण ए प्रसंग आलोचना करुले डाक्तर क्षीरोद कुमार राउत छाती रोग विशेषज्ञ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी डाक्तर निहार रंजन राय स्वास्थ्य विशेषज्ञ विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं डाक्तर संयुक्ता महापात्र स्वास्थ्य विशेषज्ञ हम चर्चा करुले वास्तविक ये तृतीय लहर गंभीरता केते टीकाकरण वास्तविक तृतीय लहर एक रकम गोटे स्वाभाविक स्थिति अच्छी एतेटा भयभता आमर नाई किंतु सचेतनता निश्चित रहा पड़ो टीकाकरण पर सर्वाधिक जोर दवाई विशेषज्ञ मान कहवा कथा किंतु सबु सत्य आमको सतर्कतार सहित आगू चलिया पड़ो आज कार्यक्रम समय रखुचु नमस्कार। मन की बात अटे प्रत्येक जन